देखो इधर से लगता है ये खुला किया कौन खुला किया यार बॉक्स में कौन सिस्टम बॉक्स करছে বাইরে একটা ট্যাপ जल्दी भाई जल्दी अब मुझे छोड़ दो खलास एक मिनट तू टेंशन मत ले तो मेरा काम और बाकी है मैं इंतजार कर रहा है पैसे इधर दो ना না পয়সা ইধর দাও পয়সা তো আগে দিলে সাথে এক্সট্রা একটা চার্জ দিই ও আচ্ছা আমার সে फाड़ दो फिर फाड़ दो सेट বক্স লাগাইছি এর অর্ধেক সামান ভিতরে অর্ধেক করছি সামান আছে শুকনি একটা ঠিক আছে টাকা দিয়ে ওকে